खबर को अपनी किताब में लिख के यहाँ पर आकर बताएं। और ये जो आखिरी कार्ड, जो मजहबी कार्ड प्ले करने जा रही है इस वक्त, इससे मैं यही कहूँगी कि इससे पाकिस्तानी कौम जो है ना वो अब हटने वाली है। और मैं खवातीन जो कि जिन्हें आप शायद अपने घरों में एक तरीके से बता सकते हैं कि ये देखो ये ऐसा है, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, इन सब जो कार्ड्स प्ले किए जा रहे हैं इसका जवाब पाकिस्तान के मर्द और खवातीन और यंगस्टर्स ने 8 फरवरी को वोट्स के जरिए बाहर निकल के आपने बताना है। आपके पाकिस्तानी कौम, आपके सब्र को सलाम। जिस तरीके से ये इंतशार पसंदी की तरफ इन फैसलों की वजह से आपको ले जा रहे थे, उस पे आपको सलाम। आपके इस वक्त तहम्मुल को सलाम, आपकी बुर्दबारी को सलाम। और यकीन जानिए कि इमरान खान जो है वो इंतहाई मुतमईन है, क्योंकि जो सच पर हो वो कभी भी न डरता है। बल्कि आपको एक बात बताऊं कि इमरान खान साहब बाद में उठ के आते हैं और उन्हें कहा जाता है कि जज साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, और फिर वो अदालत में आते हैं। ये वो लीडर है इमरान खान। जब आप जैसे एक अजीम लीडर इमरान खान पर इतनी कैद, और आज का जो एक खबर है जो कि मेरे ख्याल में एज अ पाकिस्तानी हम सब के लिए बाइसे शर्म भी है, और इसकी बात करते हुए जुबान भी लरसती है और दिल भी कांपता है। दुनिया और आखिरत दोनों में जो है वो इंसान, इससे आंखें जो हैं वो थोड़ी नीची हो जाती हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान की कौम सियासत को और इन चीज़ों को इस तरीके से आम कर दिया जाएगा? ये हम अपने आने वाली नस्लों को बता रहे हैं। इलेक्शन की हमें इतनी फिक्र नहीं है, इलेक्शन होने की और उसकी ट्रांसपेरेंसी की तरफ इतनी फिक्र नहीं है जितने ये फैसला नहीं, ये खबर है जो अभी नशर की जाएगी। और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को अवाम इसी चीज का हशर नशर करके बताएगी, और इमरान खान को बाइज्जत इस नाइंसाफी के बाद जब हाई कोर्ट्स में जाएगा तो इमरान खान को बाइज्जत बरी की जाएगी। और मैं एक बात यहाँ पे कहूँ, मैंने इमरान खान की भी हिफाजत की है, मैंने बुशरा बीबी की भी हिफाजत की है, और इन दोनों की हिफाजत मैंने अपने पाकिस्तान की वजह से की है। और इंशाल्लाह आप यकीन जानिए कि बुशरा बीबी भी अकेली नहीं है, हम हैं यहाँ पर खड़े। ना हम कानून तोड़ेंगे, ना हम आईन की जो है उसको पीछे करेंगे। हम इंशाल्लाह, नादिया खट्टर का वादा है, इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वादा है, खवातीन का वादा है कि हम खवातीन की इज्जत और नामूस, उसके लिए हम खड़े होंगे। और हम सियासत में भी खवातीन की इज्जत करवाएंगे, हम घरों में भी इज्जत कराएंगे, हम एज अ पाकिस्तानी अवाम भी इसकी भी इज्जत कराएंगे। और हम सब मिल के इलेक्शन में बताएंगे कि हम इमरान खान के साथ हैं। बुशरा बीबी साहिबा ने कौम के लिए पैगाम दिया है कि इद्दत के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में अपना फैसला सुना दिया है। आज का जो फैसला है ये इब्लीस का फैसला है। मैं इमरान खान के साथ डट कर खड़ी हुई हूँ, और पाकिस्तान के फायदे के बगैर कोई भी डील नहीं हो। पब्लिक से खान साहब के लिए ये पैगाम है, अपने वोटर सपोर्टर कैंडिडेट्स के लिए ये पैगाम है, पुरअमन रहो, बर्दाश्त करो, तहम्मुल करो। खान साहब कह रहे हैं 1000 साल मैंने यहाँ रहना हुआ तो मैं रहूंगा, मैंने इंशाल्लाह डील शील कोई नहीं करनी। अगर करनी है मेरी डील तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए मैंने डीलें करनी है, पाकिस्तान की मुफाद में करनी है। 8 तारीख को निकलो, पुरअमन रहो, अपना हक राय दही इस्तेमाल करो, अपने कैंडिडेट को कामयाब करो, और अपने फॉर्म 45 लेकर के पोलिंग स्टेशनों से निकलो। तब तक आपने अपना जदोजहद जारी रखा। आज 1 बजे जजमेंट सुनानी थी इद्दत वाले केस में, 3:30 बजे वो जजमेंट सुनाई गई है, और जिसकी तवक्को की जा रही थी वही हुआ। एक शेमलेस, स्कैंडलस और बेबुनियाद गैर अखलाकी किस्म के एलिगेशंस जाती जिंदगियों में जांगते हुए, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए, एक बेहुदा केस में भी मैक्सिमम सेंटेंस 7 साल थी, वो हो गई है। जज साहब ने जब ऑर्डर सुनाया तो मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जिसने भी करना था आपसे ये तवक्को नहीं थी,
آپ لوگوں کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی. ہم عدلیہ سے توقع کرتے تھے کہ جتنا مرضی ہو پریشر ہو اپنے عہد کا لحاظ کرتے ہوئے وہ انصاف کے ترازو کو اپ ہولڈ رکھیں گے، لیکن آپ سے مایوسی ہوئی ہے. یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے نہ سر ہے نہ پاؤں. یہ وہ کیس ہے جو فقط ایک سیاسی مخالف اون چودھری کے بنا پہ ڈالا گیا تھا. مولوی نے خود ایڈمٹ کیا کہ اون چودھری مجھے اٹھا کے لے کے آیا. اس کا اپنا فتویٰ یہی ہے کہ عدت کب پوری ہو جاتی ہے. جج صاحب نے یہ کہا ہے ہمیں کہ برڈن کس پہ تھا، اس باتوں پہ نہیں جاتے. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہسٹری میں 2 دن کے اندر 14 گھنٹے ہیئرنگ کر کے ٹرائل کمپلیٹ کیا گیا. ہمیں ایویڈنس پروڈیوس کرنے نہیں دیا گیا، ہمیں ایویڈنس کراس ایگزامینیشن کے وقت دکھانے کے لیے نہیں دیا گیا. ہماری ایکوٹل کی اپلیکیشن 10 منٹ کے اندر ڈسمس کیا گیا. آج بھی جج صاحب نے آرڈر سنایا، زبانی سنایا، اس کے پاس ابھی ججمنٹ کی کاپی نہیں تھی. جج صاحب نے ججمنٹ پہ ابھی بھی دستخط نہیں کیا ہے، اورلی اناؤنس کر کے کاپی نہیں دی ہے. یہ سب کچھ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہے. یہ سب کچھ پولیٹیکل مقاصد کے لیے ہو رہا ہے. یہ سب کچھ اس پرپس کے لیے ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن بھی ہو، اس پہ بیہودہ اور بدعنوانی کے الزامات آ جائے تاکہ خان صاحب وہ باقی سیاستدان جس پہ حقیقتاً ایسے الزامات لگے ان کے سب میں کھڑا ہو. پر الحمدللہ عمران خان صاحب باقی سے الگ ہے. آج بھی خان صاحب نے اپنے پارٹی کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، اپنے ووٹر سپورٹر کے لیے دیا ہے. ایک میسج ان کا یہ کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلے توشخانہ میں ہمیں سزا ہو جاتی ہے، بی بی کو 14 سال کی سزا ہو جاتی جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نہ رسید اس کے نام، نہ ٹیکس اس کے نام، نہ اس نے گفٹ لیا ہے، نہ اس نے گفٹ کوئی دیا ہے، نہ اس نے ٹیکس دیا ہے، نہ کہیں اس کیس میں اس کا ذکر تھا، پھر بھی بی بی کو سزا ہوئی. فرسٹ ٹائم میں جس کی حکومت سازش کر کے ختم ہو گئی ہے اس کے خلاف ٹرائل چلایا جا رہا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم کسی ٹرسٹی کے خلاف نیب کا کیس بن رہا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم 175 پولیٹیکل پارٹی میں سے صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹرا پارٹیز الیکشن کو دیکھا گیا. پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم الیکشن کرتے ہوئے بھی 175 پولیٹیکل پارٹی میں سے نشان لیا گیا. پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی انٹائر لیڈرشپ اس وقت یا جیلوں میں ہے یا وہ ان ہائیڈنگ ہے. جس طریقے سے الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی سب کے سامنے ہے. ہم پھر بھی انشاءاللہ تعالی اس ججمنٹ کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے. ہمیں پھر بھی امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. اگر فری فیئر ٹرائیبیونل کے سامنے یہ کیسز جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں انصاف ملے گا. اب ہم عدلیہ کو بار بار ریمائنڈ کرتے رہیں کہ آپ پہ ہم اعتماد کر رہے ہیں، آپ سے امید رکھے ہوئے ہیں. مہربانی کر کے اپنے اوت کا لاج رکھتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو آپ پروٹیکٹ کر لیں.